ତୁମେ କ'ଣ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଉଛ? ହଁ ରେ ମା, ମୁଁ ଏବେ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶୀଘ୍ର ଫୁଲ ତୋଳି ପୁଣି ବଜାରକୁ ଯିବି। ମା, ମୁଁ ବି ଆଜି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯିବି। ବହୁତ ଦିନରୁ ମୁଁ ଆମ ବଗିଚାକୁ ଯାଇନି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମା, ଏ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି? ଆମର ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ ମରିଗଲେ କେମିତି? ଲାଗୁଛି କାଲିର ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ଆମ ବଗିଚାର ସବୁ ଫୁଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ମୋ ବଗିଚାର ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରି ଘର ଚଳଉଥିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଘର କେମିତି ଚଳିବି? ଖାଇବା କେମିତି ଯୋଗାଡ଼ କରିବି? ମା, ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇବା, ତାପରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଫୁଲ ବିକ୍ରି କରିବା। ନାଇଁ ରେ ମା, ଫୁଲ ଚାରା କିଣିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ଫୁଲ ଚାରା ନଦୀ ପାଖରେ ବାହାରିଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଏସବୁ ଆଣି ଆମ ବଗିଚାରେ ଲଗେଇଥିଲି। ଆଜି ବଜାରରେ ମୁଁ କ'ଣ ବିକ୍ରି କରିବି କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମା, ଚିନ୍ତା କରନି, ନଦୀ ପାଖରେ ନା ଗୋଟେ ଫଳ ଗଛ ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି ଫଳ ଆଣି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା। ହଁ, ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଥିଲି ରେ ମା। ଚାଲ ଏବେ ସେଠାକୁ ଯିବା। ଏବେ କେବଳ ସେ ଫଳ ହିଁ ଆମର ଶେଷ ଭରସା। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଫଳ ତୋଳିବାକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ କାଉ ଆଉ ତାର ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ତ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କୋଉଠିକି ଯାଉଛୁ? କାଉ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି। ବୁଝିଗଲି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ କେତେ ଗରିବ। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଗତକାଲିର ଝଡ଼ ବର୍ଷାରେ ତୋ ଫୁଲ ବଗିଚା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ତ ତୋ ପାଖରେ କାମ ନାହିଁ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କାମ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ, ମୁଁ ଜମିଦାରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ତତେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାକରାଣୀର କାମରେ ରଖିପାରିବି। ନା କାଉ ଭଉଣୀ, ମୁଁ କଷ୍ଟ କରି ଚଳିଯିବି ପଛେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଘରେ ଚାକରାଣୀର କାମ କରି ତାଙ୍କଠୁ ଅପମାନ ସହିପାରିବିନି। ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଜମିଦାର ବହୁତ ରାଗି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲରେ ବି ସେ ଅନେକ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କାଉ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଏବେ ଫଳ ତୋଳିବାକୁ ଯାଏ। ବଜାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନହେଲେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ଫୁଟାଣି ଦେଖ ଏଇ ଗରିବ ଚଢ଼େଇର। ଭିକାରୀ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତଥାପି ଆର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗୁନି। ମା, ଆମ ଝୁଡ଼ି ଫଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚାଲ ବଜାରକୁ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ତଳକୁ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ବଜାରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଫଳ ଧରି ବଜାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡାଳିମ୍ବ ଘର ଦେଖି ଅଟକି ଗଲେ। ମା, ଇଏ କେମିତିକା ଘର? ମୁଁ ଏମିତି ଘର ତ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଡାଳିମ୍ବ ଘର, ହେଲେ ଘର ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ମା, ଏ ଘର ଯେମିତି ବି ଆସିଥାଉ, ଚାଲ ନା ଆମେ ଥରେ ଏ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖି ଆସିବା। ଏ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ମା, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆଗ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖେ, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ସେ ଡାଳିମ୍ବ ଘରକୁ ଛୁଇଁଲା, ହଠାତ୍ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ସବୁ ଦେଖି ତ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କୁନି ଅନେକ କାନ୍ଦିଲା। ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା ମା? ଏମିତି ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲ? ଡାଳିମ୍ବ ଘର, ତୁ ମୋ ମାକୁ କୁଆଡେ ନେଇଗଲୁ? ମୋ ମାକୁ ଫେରେଇ ଦେ। କାନି ଛୋଟ ଝିଅ, ତ ମା ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ମନର ପକ୍ଷୀ ହେଇଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିବ। ହଁ, ମୋ ମା ବହୁତ ଭଲ ମନର। ସେ କେବେ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ତୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି, ଏଠି କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥା। ତୋ ମା ଶୀଘ୍ର ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଏମିତି ଶୁଣିଲା ପରେ କୁନି ଆଉ କିଛି ବି ନ କହି ସେଠି ବସି ରହିଲା। ସେପଟେ ଡାଳିମ୍ବ ଘର ଭିତରେ, ଆରେ ମୁଁ ଏ କେମିତିକା ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି? ଏଠି ଏମିତି ନିଆଁ କାହିଁକି ଜଳୁଛି? ଆଉ ସେପଟେ ଏତେ ସୁନା ଟଙ୍କା କିଏ ରଖିଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଘରକୁ ଭୂତ ଘର ହେଇଥିବ। ଏଇଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ଠିକ ନୁହଁ। ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜି ଦେଖେ। ରହିଯାଅ, ମୋ କଥା ଶୁଣିଯାଅ। କିଏ କଥା କହୁଛ? ମୁଁ ତ କାହାକୁ ବି ଦେଖୁନି। ଏପଟେ ଦେଖ, ମୁଁ ନିଆଁ କଥା କହୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ସୁନା ଟଙ୍କା ତୁମେ ନ ନେଇ କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଉଛ? ତୁମେ ବୋଧେ ମୋ ନିଆଁକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ସୁନା ନେଇପାରୁନ। ନା ନିଆଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଡରିନି। ମୋର ତ ଡେଣା ଅଛି। ମୋର ଯଦି ସୁନା ଟଙ୍କା ନେବାର ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତୁମ ଉପର ଦେଇ ଉଡ଼ି ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସୁନା ମୋର ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁରେ ଲୋଭ ନ କରି ମୁଁ ଏଠୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତୋର ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖି ଅନେକ ଖୁସି।
ए सुना टंका मु एठी रखिची भल पक्षी मानकु मु ए सुना टंका दी सहाय्य करी चढ़ई तोर जेते इच्छा तू एठू सुना टंका नहीं जा ए सबु मु तते उपहार देउची हेले मोर एते सारा सुना टंका दरकार नहीं मते केवल एतिकी दरकार जेतिकी रे मु गोटे व्यवसाय आरंभ करि परिबी आउ निया दया करी मते एठू बाहरिबार रास्ता कहि दियो मोर छोट झियो मो पई व्यस्त हेउथिबो हाँ हाँ मु तते एठू बाहर करि देबी आगो तोर जेतिकी दरकार तू सुना टंका नहीं जा एमिति शुणी चढ़ई सुना टंका पाखकु जाई तार जेतिकी दरकार सेतिकी सुना टंका नेला तापरे डालिंब घर बाहर को से चली आसिला माँ माँ तुम आसीगल मते ना भारी डर लागुतिला भीतरी तुम सह कौन हैला माँ माँ चढ़ई ता झियो को सब घटना कहिला से माने खुशी रे घर को फेरी आसिले आउ सुना टंका बिक्री करी माँ चढ़ी अनेक गुड़िए फल चारा किणी निज जमी रे लगई देला किछि दिन परे से लगैथिबा गछ बड़ हेई सेथिरे अनेक फल फळिला माँ माँ देख आम गछरे केते गुड़ी फल हेइची एबे सब बिक्री करी आमे आराम रे चली परिबा आमर आ किछि रे भी अभाव रहबनी हाँ रे माँ तू ठीक कहिलु ए फल सब बिक्री करी मु आग आम पई एक घर तैयारी करिबी तापरे बाकी टंका मु तो भविष्यत पई रखी देबी चल माँ एबे फल तोली बाजार को जिबा तापरे सेमाने फल नै बाजार को गले आ बिक्री गले तांकर बहुत भल टंका रोजगार हैला एमिति तांकर सबु अभाव दूर हैला गोटे दिन काउ चढ़ेर फल बगीचा रास्ता रे जाउथिला अरे एठी एते बड़ गोटे फल बगीचा अछि हेले जमी कहार अरे मिट्टू भाई कुआडे जाउछ की हाँ काउ मु शहर को जाउथिली कौन हैला तू मते काहे की डाकिलु मिट्टू भाई ए जमीटा कहार कहि परिबो आगरु एते बड़ फल बगीचा तो आम जंगल रे नथिला अरे काउ तू कौन जानिनु ए फल बगीचा रिनु चढ़ेर से किछि दिन रे ही परिश्रम करी एते बड़ फल बगीचार मालिकाणी हे जाईची किछि दिन तळे चढ़े खाइबा को भी पाउ नथिला एबे से एते बड़ गोटे फल बगीचार मालिकाणी पालटी गला मु जाई ताकू ए कथा पचारी से सब केमिति कला मो स्वामी को चाकरी गला परी तांको आउ काम मिलुनी एबे चढ़ेटू किछि परामर्श नै आमे भी गोटे व्यवसाय आरंभ करिबू अरे चढ़ी तू घरे अछु ना टिके बाहर को आसे अरे काउ भौणी आज हठात तुमे मो घर को केमिति आसिला चढ़ी मो बड़ विपद रे पड़ी तो पाखक आसीची तू ठीक कहूथिलु आम जंगलर जमीदार बहुत रागी से गोटे छोट भूल पाई मो स्वामी को चाकरी रो बाहर करदेले एबे मो स्वामी को पाखरे किछि भी काम नाही तू केमिति एते बड़ फल बगीचार मालिकाणी हेलु मते भी टिके कह जदि हेबो आमे भी सेमिति किछि व्यवसाय आरंभ करिबू एमिति सुनी चढ़ई काउ को सब घटना कहिदेला सब सुनी काउ से डालिंब घर खोजिबा को बाहरी गला चढ़ई केते बोका एते सारा सुना छाड़ी देई अल्प केतटा सुना आनिला मु से घरु सबु सुना टंका नहीं आसीबी आउ ए जंगल रे सबुठारु धनी पक्षी हेई जिबी ई त आगरे गोटे डालिंब घर देखाउची मु एबे सेठा को जाए एमिति चिंता करी काउ से डालिंब घर पाखु गला से भी अदृश्य हेई डालिंब घर भीतर को चली गला अरे अरे निया सेपटे एते सुना टंका अछि मु आउ निजको संभाली पारुनी जाए शीघ्र ही सुना टंका आनी घर को नहीं जाए तापरे काउ निया उपरे उड़ी सुना टंका पाखकु गला से किछि सुना टंका नहीं फेरिबा समय रे निया भितरे पड़ी गला अरे मरी गली रे मते केही बचाओ निया मोर भूल हे गला मो लोभ रे एटा को चली आसीतिली मोर भूल हे गला मते छाड़ी दियो मु आउ दिने भी एटा को आसीबिनी दया करी मते छाड़ी दियो लोभी पक्षी ए सबु सुना टंका तो पाई नुह तो भली लोभी चढ़ी माने मो घरु केबे भी बाहरी पारंतीनी एबे तू ए नियारे पड़ी मर एमिति काउ ता लोभ पाई से नियारे जळी पाउस ही गला शीत दिन हेबारु राति हेबा परे परे ही जंगल रे अनेक ठंडा पड़ुथिला दिने तो जंगल रे प्रबल वर्षा हैला से जंगल रो सब चढ़ी निज निज घर को पक्का करि नैथिले
केवल गोटे चढ़ी निज घर को पक्का करी पारि नथिला। ए कौन अचानक एमिति वर्षा कहीं है? मु एजाए मो घर मरामती करनी। जदि ए वर्षा मो घर भांगी जाए मु मो दुई छुआ नहीं कौटी आश्रय नेबी। माँ देख ना आम घर केते जोरे हलुची। आम घर कौन भांगी जीव माँ? ए घरे आ बेसी समय रही हेबनी पिला माने शीघ्र घर बाहर। जा हो ठीक समय आम घर बाहरी जाइथिले नहले कौन जे हेई थांता। माँ भारी डर लागुची। देखो ना केते जोरे बिजुली मारुची। एबे हमर कौन हेबो माँ? भय करनी पिला माने मु तुम पाखरे अछि। मो पाखकु आस। किछ समय पर सकाळ हेइचिबो। सकाळे मम रहिबार व्यवस्था करि नेबी। एमिति से राति बीतीगला। परदिन सकाळे माँ चढ़ी भल काठ खोजिबाकू जंगल भीतर को गला। से अनेक खोजिला पर भी से दिन भल काठ पाइलानी। गत रातिर वर्षा पाई सबु काठ ओदा हो जाइची। राति हेबा आगुरु मु जदि घर तैयारी न करी मो पिला माने बहुत कष्ट पाइबे। एबे कोन करिबी? आरी ए कोन एठी एते बड़ गोटे पइड पड़ीची। मु आगुरु एमिति बड़ पइड देखि नथिली। मु जदि ए पइडरे घर तैयारी करिनियंती मो पिला मानक पई आ चिंता रहंतानी। एमिति कहि से माँ चढ़ी दिन सारा परिश्रम करी पइडरे गोटे घर तैयारी कला। तापरे से तार पिला मानकु से घर को आनिला। माँ ए पइड घर भीतर केते गरम अछि। मते जम्मा भी थंडा लागुनी। सतरे माँ ए घरटी ना अनेक सुंदर हेची। ताहेले तम दुई जन को ए घर भलो लागिला? भलो नुहे माँ बहुत भलो लागिला। माँ एबे पूरा शीत दिन आमे आराम रे घरे रही परिबा। हमको जम्मा भी थंडा लागिबनी। चढ़े तार दुई छुआ को नहीं से पइड घरे रहिला। सेई जंगल रे दुईटी अलुआ काऊ रहुथिले। से माने चढ़ेर पइड घर विषय जानिला परे कथा हेले। आरे सुनुच मु आज देखि आसिली चढ़े जो पइड रे घर तैयारी करिची से पइड घर भीतरटी ना भारी गरम। से घर भीतर जम्मा थंडा लागेनी। आमे जदि चढ़ेर घर नहीं पारंते ना आराम रे हम शीत दिन कटि जांता। हाँ ठीक जे हेले चढ़े केते परिश्रम करी से घर तैयारी करिची। से कौन आमको एमिति मागणारे ता पइड घर देई देबो? तुमे जहा करजो कर पछे चढ़ी ता पइड घर आण नहले मु तुमको छाड़ी चली जीबी। ओहो तू एते रागुच काहेकी? मते आगो भाबिबाकू दे चढ़ेटू आमे केमिति घर आनिबा। एथिरे एते भाबिबार कोन अछि जे चढ़ेर तो स्वामी मरि जाइची। से एकुटिया आम सह लढ़ी करी पारिबनी। चल आज ही आमे ता घर को जीबा आउ ता घर को निजर करि नेबा। एमिति दुई काऊ एक योजना बनिले। तापरे से माने चढ़ेर घर को गले। चढ़ी टिके बाहर को आसे आमे बड़ विपदरे पड़ी तो पाखकू आसीचु। कौन हेला काऊ भाई काऊ भौणी तमे दु जण एमिति कांदुच काहेकी? चढ़ी आम घर भांगी जाइची। तू तो जानू राति रे केते ठंडा पड़ुची। आज राति आमको तो घरे आश्रय देई था। अरे अरे तम घर हठात केमिति भांगी गला? सतरे ये बहुत दुखर कथा। किंतु काऊ भौणी मु आ मो दुई छुआ कौनसी मते पइड घरे रही जाउछु। मो घरे एते जागा नाही जे मु तुम दुई जन को रखी परिबी। आमे सुनिथिलु चढ़ी तो बहुत भला विपद समय समस्त को साहाय्य करू। केते आशा नहीं आमे तो पाखक आसीथिलु। आमे कौन सबुदिन तो घरे रही थांतु? केवल आज राति तो घरे रही थांतु। अच्छा अच्छा आज राति तमे माने मो घरे रही जाओ। काली सकाळ एठू चली जीवो। दुई काऊ खुशी रे से राति चढ़ी घरे रहिले। सकाळ हेला परे काऊ भाई काऊ भौणी ए जाई सोइच? सकाळ हेई गलानी। एबे जाओ जंगल भितरु मजबूत काठ आनी निज पई घर तैयारी करिनियो। अरे चढ़ई एते सकाळु सकाळु हमको काहेकी उठौचु? आउ टिके सोइबाकू दे परे आमे एठू चली जीवु। एमिति किछि दिन बीती गला। चढ़ई जेते थर काऊ मानू ता घर जीवाकू कहूथिला काऊ माने किछि ना किछि बहाना करी ता घरे रही जाउथिले। काऊ भाई काऊ भौणी तमे माने अनेक दिन हेलाणी मो घरे रहिलणी। एबे तमे माने निज पई घर तैयारी करिनियो। एते अलसुआ हेबा भलो नुह। कौन हेला चढ़ई तू आमको अलसुआ कहूचु? तो साहस तो बहुत बढ़ी गलानी। आमे आउ केबे भी ए घरु जीवुनी। आजिठू ए घर आमर।
ତୁ ତ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଭଲରେ ଆମ ଘରୁ ବାହାରି ଯା। ବେଶୀ ପାଟି କରିବୁ ତ ତତେ ଧକ୍କା ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବୁ। କାଉ ମାନଙ୍କର ଏପରି ଧମକ ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ସେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ମିଟୁ ଭାଇ, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନେ ମୋ ଘରକୁ କବ୍ଜା କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କାହିଁକି ସେ କାଉମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଉଥିଲୁ? ସେ 2 ଜଣ ଭାରି ବଦମାସ। ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ହଁ ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଚାଲ ଏବେ କାଉମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଛାଡ଼ିବା। ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗରେ ତା ଘରକୁ ଗଲେ ଆଉ କାଉମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇ ଘରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କହିଲେ। ହେଲେ କାଉମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଓଲଟା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କଲେ। ଶେଷରେ ଚଢ଼େଇମାନେ ପିଟି ପିଟି କାଉମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମୋ ପିଠି ମାଡ଼ ଖାଇ ଖାଇ ଦରଜ ହେଇଯାଇଛି। ଓଃ, କି କଷ୍ଟ! ମୁଁ ଟିକେ ବି ହଲି ପାରୁନି। ତୁ ତ କହିଥିଲୁ ଚଢ଼େଇ ଆମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ଏବେ ଦେଖେ ସେ ଆମର କଣ ଅବସ୍ଥା କଲା। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ଚଢ଼େଇର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, ସେ ଏକୁଟିଆ ଆମ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ପାରିବନି। ସେ ଚଢ଼େଇ ଆମକୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖୁଏଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ତାଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇକି ରହିବି। ସେ ଆମକୁ ତା ପଇଡ଼ ଘରେ ତେଲାନି ନା, ଏବେ ସେ ବି ସେଇ ପଇଡ଼ ଘରେ ରହିପାରିବନି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ମୁଁ ଆଜି ତା ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି। ହଁ, ମୁଁ ବି ସେ ଚଢ଼େଇଠୁ ମାଡ଼ର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ଚାଲେ, ମୁଁ ବି ତ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ଏମିତି କଥା ହେଇ 2 କାଉ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ମଶାଲ ଧରି ଆସିଲେ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପରୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। କିଏ ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଲ? ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପରୀ। ଜଙ୍ଗଲର ଭଲ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରେ। ଭାବିଥିଲି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ତମେମାନେ ସୁଧୁରିଯିବ, ହେଲେ ତମେମାନେ ସୁଧୁରିଲନି। ଏବେ ତମେମାନେ ନିଜ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ଏମିତି କହି ପରୀ ସେ 2 କାଉଙ୍କୁ ବରଫରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେପଟେ ପଇଡ଼ ଘରେ ଚଢ଼େଇ ତାର 2 ଛୁଆଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ରହିଲା।